فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ سول سپلائز کے عہدیداروں نے ٹاسک فورس ساؤتھ ایسٹ زون کے ساتھ مل کر ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جو غیر قانونی طور پر پی ڈی ایس چاول کی اسمگلنگ کر رہا تھا۔ اہلکاروں نے اس کے پاس سے تقریباً 1 ٹن پی ڈی ایس چاول کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ اطلاع ملنے پر عہدیداروں نے 9.5 کوئنٹل پی ڈی ایس چاول سے لدے ایک کیریئر آٹو رکشہ کو پرانے ملک پیٹ کے واحد نگر میں روکا اور ملزم محمد عمر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سول سپلائی اہلکار نے بتایا ہے کہ عمر شہر میں بی پی ایل کارڈ ہولڈروں سے کم قیمت پر پی ڈی ایس چاول خرید رہا تھا اور اسے وحید نگر میں اپنے گودام میں محفوظ کر رہا تھا۔ وہ محمد حسن کے لیے کام کر رہا تھا جو مفرور ہے۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ایک شخص کی المناک موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے جس پر حیدرآباد کے پنجاگٹا میں ایک ریسٹورنٹ میں معمولی جھگڑے کے دوران حملہ کیا گیا تھا۔ اب تک ریاستی حکومت نے اس واقعے کے رد عمل میں فوری کارروائی کی ہے۔ سب انسپکٹر شیو شنکر اور پولیس کانسٹیبل شنکر کو اپنی ذمہ داریوں کو مؤثر طریقے سے نبھانے میں ناکامی پر معطل کر دیا گیا ہے۔ مزید برآں میریڈین ہوٹل کے 5 ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ریسٹورنٹ کے مالک کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ اس واقعے کے بعد ریسٹورنٹ کے احاطے کو سیل کر دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ تلنگانہ حکومت ریاست میں امن و امان برقرار رکھنے کے اپنے عہد پر ثابت قدم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاشرے میں امن اور ہم آہنگی میں خلل ڈالنے والوں کو اپنے اعمال کے سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ متوفی کے غمزدہ خاندان سے تعزیت کرتے ہوئے وزیر نے زور دیا کہ تلنگانہ پولیس تمام زاویوں سے اس واقعے کی مکمل تحقیقات کرے گی اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کو یقینی بنائے گی۔ انہوں نے حیدرآباد میں ریسٹورنٹ کے مالکان پر بھی زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کا عملہ گاہکوں کے ساتھ احترام اور پیشہ وارانہ سلوک کرے۔ انہوں نے کہا کہ تنازعات یا ایسی کسی صورت میں ایسے معاملات کو تیزی سے حل کرنے کے لیے پولیس کے ساتھ فوری رابطہ پیدا کرے۔ کانگریس کی جانب سے اسمبلی انتخابات کے لیے مائنرٹیز ڈکلیریشن کی تیاری میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی مختلف سماجی، مذہبی و فلاحی تنظیموں اور اداروں سے 300 سے زائد تجاویز ملی ہیں جن کا جائزہ لیتے ہوئے ڈکلیریشن میں شامل کیا جائے گا۔ پردیش کانگریس کمیٹی پولیٹیکل آفیسرز کمیٹی کے کنوینر اور مائنرٹیز ڈکلیریشن کمیٹی صدر نشین محمد علی شبیر نے بتایا کہ جلد راؤنڈ ٹیبل کانفرنس منعقد کر کے سماج کے مختلف طبقات سے تجاویز لی جائیں گی۔ محمد علی شبیر نے کمیٹی کنوینر ظفر جاوید کے ہمراہ تجاویز کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ 12 سے زائد مسلم اور کرسچن تنظیموں نے اپنے مطالبات پیش کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم تنظیموں سے 89 اور کرسچن تنظیموں سے 30 اہم مطالبات پیش کیے گئے۔ شیعہ تنظیموں نے تقریباً 40 مطالبات پیش کیے۔ کمیونٹی ممبرز کی جانب سے 400 تجاویز پیش کی گئیں تاکہ آئندہ انتخابات میں کامیابی کے ساتھ کانگریس حکومت عمل کرے۔ اقلیتوں کی معاشی و تعلیمی ترقی اور ویمنز امپاورمنٹ، ہاؤسنگ، اوقافی جائیدادوں کے تحفظ، پرانے شہر کی ترقی اور اردو زبان کے فروغ پر تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ حیدرآباد میں لگاتار بارش کے نتیجے میں حیات نگر میں ایک سڑک دھنس گئی ہے۔ واقعے کے بعد علاقے میں ٹریفک جام دیکھا گیا۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے بڑے گڑھے کو گھیرے میں لے لیا گیا، تاہم اس سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ سڑک کے گرنے کی صحیح وجہ ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حیدرآباد میں مسلسل بارش نے اس واقعے میں اہم کردار ادا کیا۔ دراصل حیدرآباد میں ہندوستانی محکمہ موسمیات IMD نے شہر میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ شہر کے تمام 6 زونز میں ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے 15 ستمبر تک کوئی انتباہ جاری نہیں کیا ہے، تاہم اس نے 16 ستمبر کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے اور اس دن گرج و چمک اور تیز بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع نظام آباد میں واقع ایک اسکول کی 100 سے زائد طالبات سمیت غذا سے متاثر ہو گئی ہیں۔ فوری طور پر ملی اطلاعات کے مطابق بھیمگل میں واقع کشتوربا ودھالیہ میں کل رات کھانا کھانے کے بعد سے 100 سے زائد طالبات نے پیٹ میں درد کی شکایت کی، جس سے 80 طلبہ کو علاج کے لیے نظام آباد کے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ 15 طالبات ICU میں زیر علاج ہیں، جبکہ دیگر کو ایمرجنسی وارڈ میں رکھ کر ان کا علاج کروایا جا رہا ہے۔ متاثرین کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے، انہیں بھی بہتر علاج کے لیے نظام آباد منتقل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ طالبات پیٹ کے درد کی شکایت کے ساتھ ساتھ قے اور دست کی بھی شکایت کر رہی تھی۔
तेलंगाना के शहर मुस्तखिर आदिलाबाद के रिहायशी सैयद सलाउद्दीन के फर्जंद सैयद मनामुद्दीन और दुख्तर सैयदा उमैमा फातिमा को MBBS में सीट आने पर आदिलाबाद म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी ने अपने रफ़्क़ा के हमरा सैयद सलाउद्दीन को शॉल और गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी और उनके फर्जंद और दुख्तर को मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वाज़ेह है कि सलाउद्दीन के फर्जंद सैयद मनामुद्दीन को वखाराबाद के महावीर मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट हासिल हुई, जबकि दुख्तर सैयद उमैमा फातिमा को हैदराबाद के शादान मेडिकल कॉलेज में सीट मिली है। इस मौके पर म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी ने अपने खिताब में वालिदैन को अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाने का मशवरा दिया। बाइडेन इंतजामिया की जानिब से बैनुल अक़वामी बैंकों को $6 बिलियन की मुंजमद ईरानी रकम को किसी पाबंदी या खौफ के बगैर जनूबी कोरिया से कतर मुंतकिल करने की इजाजत देने का ऐलान किए जाने के साथ ही ईरान में जेरे हिरासत 5 अमेरिकी शहरियों की रिहाई की राह भी हमवार हो गई है। इस मुआहदे के तहत बाइडेन इंतजामिया अमेरिका में जेरे हिरासत 5 ईरानी शहरियों को भी रिहा करने पर रजामंद है। खबररसा एजेंसी एसोसिएट प्रेस AP के मुताबिक अमेरिकी और ईरानी हुक्काम के दरमियान एक माह कबल ही उसूली तौर पर इत्तेफाक राय हो जाने के बाद अमेरिकी वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने इस दस्तावेज पर गुज़िश्ता हफ्ते दस्तखत कर दिए थे, लेकिन पीर के रोज तक अमेरिकी कांग्रेस को इस बारे में कोई इत्तला नहीं दी गई थी। मुआहदे के खाके का ऐलान गोगा पहले ही किया जा चुका था और ये नोटिफिकेशन मुतवक्की भी था। ताहम इसमें पहली मरतबा बाइडेन इंतजामिया ने कहा कि वो मुआहदे के मुताबिक 5 ईरानी कैदियों को रिहा कर रही है। कैदियों के नाम अभी नहीं बताए गए हैं। इस फैसले पर रिपब्लिकन और कई दीगर हल्कों ने तनकीद की है, जिनका कहना है कि ये मुआहदा ऐसे वक्त में ईरानी मईशत को तक़वियत फराहम करेगा जब वो मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फौजियों और इत्तेहाद के लिए बढ़ता हुआ खतरा है। महाराष्ट्र के जिले सितारा में क्रॉड टाउन के करीब एक गांव पोसेवली में शेड वाली मस्जिद और मस्जिद के अंदर ठहरे अल्लाह की राह में निकले तबलीगी जमात के मुख्तसर से लोगों पर 700 से जायद शरपसंदों के हमले में एक जमाती की शहादत और गांव में मुसलमानों के घरों, दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले करने के वाक़े की जिस कदर मजम्मत की जाए वो कम है। इख्तिदार के नशे में चूर हिंदुत्ववादी शरपसंदों की बेशर्मी और ढिठाई ने तशद्दुद को एक खेल बना लिया है, एक ऐसा खेल जिसने पूरी रियासत को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। जब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की हुकूमत थी और शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे कांग्रेस वो NCP के ताउन से रियासत के वजीर आला के तौर पर कारोबारी हुकूमत संभाल रहे थे, तब रियासत में बड़ी हद तक अमन व चैन था। हालांकि बीजेपी और उद्धव ठाकरे के चचाजाद भाई राज ठाकरे की सियासी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और संघियों की पूरी कोशिश थी कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर के बहाने पूरी रियासत को तशद्दुद की भट्टी में चौंक दें। उद्धव ठाकरे ने एक वजीर आला की हैसियत से अमन अमान की सूरत हाल को काबू में रखा था और शरपसंदों के खिलाफ तेजी के साथ कार्रवाई करने में किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं दिखाई थी। लेकिन एकनाथ शिंदे ने जब से उद्धव ठाकरे से बगावत करके और शिवसेना को 2 हिस्सों में तकसीम करके बीजेपी का हाथ थामा और उद्धव ठाकरे की जगह वजीर आला बने हैं, रियासत भर में यूं लगता है कि शरपसंदों को खुली छूट मिल गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత
నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।